masih muted di situ. Sponsor. Ustaz, which is Ustaz? Ustaz Alfah, masih belum kedengaran suara tuan. Majlis Paralimpik Malaysia, ahli-ahli lembaga eksekutif Majlis Paralimpik Malaysia, ahli Eksekutif Institut Sukan Negara Yang Berusaha Encik Muhammad Sofian Hamzah, Pengarah Bahagian Paralimpik Majlis Sukan Negara, ahli-ahli lembaga eksekutif Majlis Paralimpik Malaysia, Dev-Dev Jemputan, wakil-wakil penaja, rakan-rakan media, wira dan wirawati negara, atlet Paralimpik yang bahagian dalam 32 acara dalam 9 sukan. Atlet-atlet ini dipilih berdasarkan prestasi individu dan kejayaan mereka dalam pertandingan kelayakannya di Ramli dan juga pengarah bahagian Paralimpik Encik Muhammad Sofian Hamzah. Semua atlet yang dinilai dan dipilih telah memenuhi skor kelayakan minima atau minimum qualifying. Masa ini semua anggota kontijen sedang menjalani protokol ujian COVID-19 yang ketat yang dikeluarkan oleh Jawatan Kuasa Penganjur Tokyo 2020. Mereka dipantau dengan teliti oleh pihak MSN dan kontijen perubatan ASN. Peluang untuk berjumpa dengan ahli keluarga mereka selama hampir 2 tahun. Namun saya percaya itu tidak mematahkan semangat mereka untuk terus berjuang di Tamasya Sukan Paralimpik Tokyo. Saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Jepun yang bermurah hati untuk melengkapkan usaha penyediaan kontijen dengan memberikan bantuan material dari segi kasut, pakaian barangan makanan, topeng muka. Setiausaha Kementerian Belia dan Sukan yang berbahagia Datuk Seri Begat Dr. Syariman Zaharudin, Chef Dimission dan juga merangkap wira dan wirawati seluruh anggota kontijen Malaysia ke Sukan Paralimpik Tokyo 2020, div-div kehormat, tuan-tuan, puan-puan, to all the sponsors here today, I can see you are online. Thank you. This is a new norm. Dari kalangan sponsors kita untuk bersama-sama kita meraihkan atlet jaya melayakkan diri ke Paralimpik Tokyo bulan ini. Syabas dan tahniah saya ucapkan kepada semua wira dan wirawati ini. Tapi kita tahu dalam keadaan yang sangat sukar ini, seperti mana dengan Olimpik yang telah baru saja tamat, dan bukan saja telah mengharumkan nama tanah air dengan siri kemenangan yang dicapai, tetapi lebih penting, anda semua telah membuktikan bahawa atlet Malaysia mampu bersaing dan berjaya di peringkat tertinggi sukan dunia. You have made us proud and let's make us proud once again in Tokyo. Harapan dan keyakinan juga diletakkan kepada trio yang telah menggegar pentas Paralimpik di Rio 5 tahun lalu. Ziyad, Latif dan Rizwan menghadiahkan keajaiban buat rakyat Malaysia ketika ini, iaitu apa? Penyatuan dan perpaduan. Indahnya lagi, we are in the middle of akan bersama-sama dengan kontijen Malaysia di Tokyo dan akan menyokong mereka semasa jadual beliau untuk bersama-sama dengan kita ke Sukan Paralimpik Tokyo 2020 adalah cabaran yang berbeza untuk mendapat sokongan dari beberapa pihak swasta pada tahun ini. Mewakili majlis kami dengan secara rasmi ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Nutrowis, Prima Niaga dan Fine Strategy Incorporated kerana sudi menjadi sebahagian Inspired Teras Enterprise pula menaja busana batik kontijen dan pelitup yang akan memberi bantuan kepada Chef The Mission dan kontijen semasa. I would like to first sincerely thanks the Paralimpik dan bantuan kepada mereka yang memerlukan. Jadi mari kita sama-sama menyarung baju ini dengan Pengacara majlis. Soalan tu panjang. I think normally untuk kami, para atlet kami di Tokyo, we have what we call it playbook or rules book that kita akan practice dan diguna pakai di sana lah. Kalau saya nak maklumkan ni agak panjang. So tapi the basic one is basically kita menjalani ujian saringan RTK sebelum kita pergi dan sebelum kita berterbang ke Tokyo. Kita juga melakukan 3 hari PCR test berturut-turut sebelum kita terbang. Itu adalah salah satu kriteria yang ketat. Nombor 2 juga bubble dan juga bubble quarantine yang sedang ada di MSN Bukit Jalil dan juga di Kampung Pandan di Pusat Keseimbangan Paralimpik. So this is basically the most stringent punya procedure dan kita kena akur, dan these results are going to be submit online to the local organizing committee di Paralimpik Tokyo 2020. So basically these are the key ones lah. Yang biasa yang kita tahu tu adalah seperti kita jalani hidup kita, basuh tangan, sanitize, jaga penjarakan, always key in my sejahtera,
Dan I think saya percaya those are basically dah jadi kita punya norma baru dan is in our daily life already. So those are remain, tapi yang paling penting adalah our swab test as well as our PCR test. Itu yang saya boleh maklumkan setakat ini. Terima kasih. Yes, there will be a live telecast by Bernama. So all of Malaysians can stay tuned and support our athletes from Bernama's channel. And will be, of course, later cross televised in other like RTM and others. Yeah. And seperti mana dalam edisi temasya Olimpik yang baru saja tamat, kita masih lagi mematuhi apa saja yang kerajaan Jepun telah gariskan, penganjur gariskan, the basics of SOPs, face mask, penjarakan social distance, dan juga kita pun tahu atlet memang tak boleh keluar, malah kami juga, antara saya, chef de mission, kita tak under venue dan hanya tempat tinggal, ya, tidak boleh ke mana-mana daripada apa yang telah kita laporkan ataupun kita mohon dari segi perancangan pergerakan kita dengan kerajaan Jepun. Same with our athletes within venue and also their lodging, their village. Ya. Jadi kita lihat ada proses sanitasi sentiasa dibuat untuk memastikan semua kelengkapan atlet, penginapan mereka, kenderaan yang mereka guna akan dipatuhi dari segi piawaian SOP. Dan kita pun tahu dari segi keselamatan atlet para ni lebih vulnerable kepada COVID. Jadi kita lebih akan ambil tindakan yang lebih ketat lah dari segi itu untuk menjaga keselamatan atlet kita. Mungkin saya ulang balik ya. We aspire to bring in 3 gold medals for this, just like before in Rio. And kita harapkan this medal will come from either olahraga, badminton, powerlifting dan juga archery, memanah. Jadi saya tak perlu sebutlah nama-nama atlet yang kita bakal mengaras tugas ini. Kita harapkan semua dan mereka boleh menyumbang pada koleksi pingat kita dalam Paralimpik Tokyo 2020. Tapi itulah yang kita sasarkan, acara-acara kita sasarkan tadi. Yeah. Fina, thank you. Saya akan jawab setengah-setengah. I think half I will answer. Setengah lagi bagi YB Timbalan Menteri. Okay, I will talk the easy one, the hard one kita bagi dia lah. Sebab dia menteri kita. So, okay, for our para athletes, as far as you're concerned, kita punya training modul yang telah dijalankan di MSN dan Bukit Jalil dan juga di Kampung Pandan tu telah it's been going on for past 2 years. Kita pun we have missed the Philippines SEA Games, you see. So those training, those preparation telah berjalan dari 2020 until today. So even though ada yang atlet tidak dapat keluar negara untuk bertanding, and some of athletes ada juga pergi luar negara untuk bertanding, and the training method, the module, the schedule all remains the same. Itu pasal tadi bila dalam ucapan saya tadi saya maklumkan ada sampai atlet yang 2 tahun tidak dapat berjumpa dengan ahli keluarga. So they have been training for past 2 years. Even though pertandingan semakin berkurangan, semakin berterhad, but I think they are all prepared. It's just that they just want to go out and to participate and to compete lah. So ini yang untuk part training di Bukit Jalil dan juga di Kampung Pandan, and I believe the mental health and also the performance is still there. So untuk setengah lagi yang saya nak minta ni, Cik Fina, I will pass it to Deputy Minister to answer lah. Okay, Fina, just to memperhalusi pandangan Datuk Megat, kita ketika ini, kalau kita boleh bagi sedikit bayangan lah ya, kita ada lebih kurang 5 orang atlet yang mempunyai kedudukan yang agak baik di peringkat dunia dalam kategori masing-masing. First of course, saudara Ziyad Zulkifli, ranking number 2 dunia. Abdul Latif Romli, nombor 2 dunia. Chia Lek Hao, nombor 2 dunia. Boni Bunyao, we all know, dia make a big splash dekat Dubai baru-baru ni, number 1 ranking dunia. Dan Suresh juga ranking ke-5 dunia. Jadi kelima atlet ini at a good position untuk kita bersaing di Tokyo, dan kita harapkan mereka boleh buat sesuatu yang cemerlang dalam membawa pingat ke negara kita. Kita target 3 je dulu.
Tiga emas, ya, 3 emas. Emas. Okay. Alright. Daripada? Itu kita make it open. Antara 5 tu lah. Ada 5 dan mungkin yang lain juga. Lain juga, There could be a wild card, Yes, dark yes. horse among our paras. I think I make it very senang lah, simple dari 3 aspek lah. Pertama, saya the pressure tu is standard, tapi cuma I believe the athlete has been going through the pressure daripada kita punya cancellation daripada SEA Games, tak dapat pergi pertandingan luar negara. So I think that pressure tu dah boleh absorb by these athletes. So I think in terms of nak sama ada untuk mengatakan Rio dulu punya, we have Olympic di Rio kita dapat kumpul emas dan able kita pun dapat medal. Tapi untuk kali ini pun saya rasa tidak menjadi isu kerana not only Malaysia saja, satu dunia pun will face this thing. Every athlete in the whole world is facing lack of games, lack of performance. So dari segi dia punya performance, every athlete kita nak ada kayu pengukur tu tidak boleh kita nak sasarkan. But we are doing our best. They are doing their best. They are training like normal. But then to compete dengan other competitors atau dia punya pesaing pun kita tak dapat kayu pengukur pun sebab pertandingan tak ada. So maybe what we do is that kita bukan nak gunakan ini sebagai satu kita punya safeguard lah kan. Tapi but I think they are hungry to win, they are hungry to work hard, sebab kita tak dapat pergi SEA Games dan untuk tahun ni di Hanoi pun kita tak pasti. So this is the only competition yang ada yang berprestige yang kita betul mati-matian atlet they will do their very best and they will do it. You know, I believe that and I never seen they complain. Saya tidak pernah nampak mereka complain, saya tidak pernah nampak mereka merungut, saya tak pernah tengok they have I'm going to cry, I'm going to I miss. Dia tidak ada. The most important, that's why I think Kementerian MSN has done a very good job, dan kita berterima kasih kepada mereka that they are at this condition. So they can never do it without KBS, MSN and ISN. So that's the reason why saya tengok mereka, insyaAllah, I think even though Olympic kita dah habis, tapi we are focusing now. So it doesn't matter, we are together, satu Malaysia, demi Malaysia, kita akan bawa. If ada shortfall, kita cuba nak increasekan. Itulah pandangan saya. Tapi kalau boleh, yang soalan yang panas-panas tu, tanya menteri saya. Mana menteri saya? Azrin, itulah Azrin, sedikit sebanyak. Okay, brother, thank you for the brilliant question. I think MSN has provided, I think they also psychologically discuss with the athletes as far as any concern in terms of pressure, in terms of anything that disrupts them. Because I think there's mental health awareness. Not mental health awareness, it's just that they also engage them on daily basis. So they will tell them roughly what they feel, whether they can achieve, whether they have pressure, whether they do not be able to perform and all that. So as far as we have now, they do not show that sign. But I believe, I think they are still hungry, and I'm not being overconfident, but I think they just want to get out and do their best and just to perform. So that is the current momentum now. So any nervous breakdown happen in Olympic Tokyo with our able athletes, those are basically a different scenario, a case by case basis. But then for us to see now, we are not hiding anything. That to be fair, to be quite honest with you, that we do not have any athletes coming or complain to us. So as far that we're concerned, inshallah, God will, we are looking forward to it, and they are still on track as what we plan. And I believe, again, I said thank you to KBS, MSN and ISN that they are always in order. And I believe the Deputy Minister knows that they are all just want to go out to win. So this is how I can comment for now, brother. Bobby, if you can add on. If you were to notice, we do not treat our para athletes differently than our able-bodied athletes, because from KBS side, they are also using the same facilities we have been providing to our athletes in Olympics. They've been using the same psychologists, the same facilities to train their gym, the nutritionist advice. So I think they will give their best in this edition. And kalau kita lihat pun from their performances as the current standing, right, in that world level, they are accustomed to this sort of pressure. They are not new in this kind of competition. So I believe we will see some surprises, hopefully.
On Spread Hope campaign was created as a symbol of optimism and confidence. Our fellow Paralympians that represent our country at the international sport arena. They have our utmost respect and admiration. We hope